السلام عليكم خوتي خواتاتي، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في صحه جيده باذن الله، وتكونوا نتوما وليداتكم في ديوركم وباذن الله بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه نتاع كيكه اللي كتكون سهله واقتصاديه اكثر في هذا الوقت اللي راحنا مسدودين في ديورنا. يعني توجدوا لو قلتي مع ولادكم وبالدار، بالاحسن ما تخرجوش وتشريو هكا لي غاتو على برا وتجيبوا معكم المرض. بالاحسن ديروا في ديوركم بجوج بيضات فقط، ديروا كيكه ما شاء الله كان تخرج زوينه بزاف بزاف بزاف، ويعني ديروها مع وليداتكم وان شاء الله يكون غير الخير في الخير، والله يحفظنا بهذا الفيروس اللي راه انتشر في العالم، ويحفظ جميع المسلمين يا رب. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي نقول له مرحبا والف مرحبا في القناه وصفات ام ولادي. نرحب بكم، ولي زونسيان تاعي يعني القدام اللي عندي نقول لهم شكرا وبارك الله فيكم على لي كومونتير ديالكم الزوينين، وشكرا بزاف بزاف بزاف. كما تشوفوا الكيكه راه كتجي رائعه، شوفوا كتجي هشيشه، نقرب لكم باش يبان لكم هكا، كتجي سهله، يعني كيك يومي اللي كنقدروا نديروه دائما بمقادير بسيطه وكيجي زين بزاف بزاف. نخليكم مع مقادير وان شاء الله باذن الله يعجبكم، ونقول لكم مرحبا والف مرحبا في القناه وصفات ام ولادي. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, aujourd'hui je prépare un gâteau facile à faire avec seulement 2 œufs. J'espère, voilà, comme je vous ai dit, c'est un gâteau avec 2 œufs seulement. Donc surtout en ce moment on est enfermé chez nous, donc on ne veut pas trop prendre le risque de sortir avec les enfants, c'est très dangereux. Donc le mieux c'est de faire des gâteaux maison pardon. Donc c'est bon pour la santé, au moins on sait de ce qu'on mange en fait. Et puis faire quelque chose à la maison avec les enfants, ça peut être une activité aussi. Donc avec 2 œufs seulement, donc on a un beau gâteau. Comme vous voyez le résultat, il est franchement c'est un gâteau vraiment au goût. Moi j'ai l'habitude de le faire, il est très très bon, moi mes enfants adorent. Donc je voulais le partager avec vous. Comme toutes les mamans, on est avec nos enfants à la maison, donc si vous savez pas quoi faire pour le goûter, ben voilà, je vous ai ramené une recette facile et très économique. Et puis j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, ben n'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire. Et puis je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui souhaitent s'abonner à ma chaîne, ben bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis il y a pas mal de recettes, donc j'essaye de faire les 2 langues, le français et l'arabe. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine et bon confinement à toutes et à tous. غادي نبديو على بركه الله. المقادير نتاع هاد الكيكه اليومي، الكيك اليومي يعني بساط، مقادير بسيطه اللي تقدروا توجدوها في ديوركم مع ولادكم في الاكثريه في هذا الوقت اللي راحنا مشدودين فيها. وبالاحسن يعني نصيحه للجميع، جلسوا في ديوركم وتلهوا مع ولادكم كل خطره وشنو ديروا لهم، وما باش الواحد يفوت هكا، بالاحسن ما يخرجوش على برا يجيبوا الامراض. جلسوا في ديوركم وبمقادير بسيطه غادي نوجدوا الكيكه اللي كتجي روعه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons préparer un gâteau simple à faire. Donc voilà, vous pouvez le préparer avec vos enfants avec ce confinement. Donc il est facile à faire. Donc préparez-le avec vos enfants, amusez-vous bien et restez chez vous. Donc nous allons commencer à la barakatillah. Un gâteau simple à faire. Donc je vais commencer par les œufs. Donc je vous dis les ingrédients. Donc j'ai 2 œufs, عندي 2 بيضات، 2 levure chimiques، 2 خميرات ألزا chimique، عندي كاس زيت، 1 verre d'huile، 1 verre de lait. لو فير دو لي عندي كاس حليب اللي غادي ندير فيه واحد النقطه ديال الخل. دونك جو في فيرسي
après une demi-cuillère de vinaigre dedans et je vais le laisser de côté. Ensuite j'ai un verre de sucre. درت الحليب درت فيه شويه الخل غاديرو نخليه على عجن وعندي كاس سكر. وهنا لا فارين عبرت 3 ديال الكيسان تاع لا فارين. Et là pour la farine j'ai mesuré 3 verres de farine. Donc je vous dirai si j'ai mis, ça dépend. Est-ce que je vais pouvoir utiliser les 3 verres ou seulement 2? On verra. Donc voilà, je vais commencer par travailler les œufs et le sucre. غادي نبدي اول حاجه ندير البيض ديالي مع الكاس تاع السكر وغادي نطربو مزيان. دونك travailler les œufs avec le sucre, bien travailler. Donc il faut avoir un mélange. Donc ensuite il faut bien mélanger les œufs et le sucre. Je vais rajouter l'huile. Voilà, l'huile elle est là. Donc غادي نزيد الزيت شويه بشويه. Donc il faut pas mettre l'huile d'un coup. Donc vous mettez au fur et à mesure. Je rajoute le lait avec le vinaigre avec la petite cuillère de vinaigre que je mets à l'intérieur. Donc غادي ندير نزيد الحليب مع يعني الحليب تاعو هكا الحليب اللي رايب. Donc j'ai mis mon lait. Pour la dernière partie, c'est la farine et la levure. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais 3 verres. Donc là, je vais faire au fur et à mesure. Et puis les 2 levures chimiques. هنا كما قلت لكم عندي 3 ديال الكيسان تاع الفرينه. غادي نبقى ندير يعني تدريجيا وغادي ندير معاهم الخمار. غادي ندير شويه بشويه ونبقى نخلط ونشوف. غنبدي على بركه الله. تبقوا تهزوا ودخلوا ديروا شويه. غادي نخلط وغادي نستمر حتى نكمل الكميه ديال الكامل. الخميره ديالي دونك ندير لوفير شيميك. نزيد فوقهم واحد المعلقه ديال لافارين وغادي نخلط. صافي درت الخليط ديالي في هنا في المول وغادي نديرو لمده يعني الحراره خص تكون 180 ونخليه يطيب لمده
10 دقائق ابوبخي. يعني اللي عندها البوطان تاع الغاز، الفران تاع الغاز تحضيه تشوف له بالفوق، تشعل له بالفوق بالتحت اونسويت بالفوق طيح مالها. دونك فوالا j'ai chauffé mon four à 180 degrés et donc je vais l'enfourner à 180. Voilà, et je vous montre la suite ان شاء الله. غنديرو يطيب وغادي نرجع معكم باش نوري لكم يعني الكاطو كي يخرج بالفران ان شاء الله. الكاطو الكيكه ديالي هي هذه. تقدروا تخليوها هكا الا بغيتوا تخليوها هكا، او تزينوها يعني ديروا عليها لا كونفيتور كي تكون عاد حاميه سخونه هكا، وديروا سوا لا مون ديفيلي سوا لا نوا كوكو كما تشوفوا كتجي زوينه هكا. يقدروا يعني الدراري كيعجبهم غير هكا. دونك voilà, c'est mon gâteau du jour. Donc vous pouvez soit le laisser comme ça, soit le décorer avec de la confiture de noix de coco, le chocolat. Moi je vais le décorer avec les amandes effilées et je vous montre la suite, Inch'Allah. Donc pour la déco, moi j'ai mis de la confiture à l'abricot, j'aime beaucoup. Avec je vais mettre des amandes effilées. Donc انا درت لا كونفيتور نتاع المشماش وغادي ندير فوقها لي زامون ديفيلي. نتوما يبقى لكم الاختيار، يعني بغيتو ديروا او ما ديروش. غادي ندير فوقها لامون ديفيلي ونقطع واحد المرصه باش تشوفوا كيفاش كتجي داخل. كما راكم تشوفوا لا تارت او الكيكه ديالي هي هذه، زوقتها بلامون ديفيلي، حمرتهم غير شويه وزوقت بهم هكا كما راكم تشوفوا. كتجي زوينه في المنظر وفي المذاق رائعه. يعني المهم في هذا الشيء هي يعني اقتصاديه يعني سهله واقتصاديه اكثر، يعني في هذا الوقت اللي راحنا مشدودين فيها، يعني جالسين في الديور وما نقدرش نخرجوا. بالاحسن توجدوا شي حاجه في ديوركم بساط وفي المذاق رائعين لولادكم. يعني ديروا معاهم لي زاكتيفيتي هكا لي كاتو او يعني بزاف تاع الحوايج كاين ما يدار. وانا يعني بغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه اللي يعني سهله وتقدروا توجدوها مع ولادكم وكتجي بنينه وزوينه. اللي اول مره كتشوف القناه ديالي نقولها مرحبا والف مرحبا، وما تنساونيش جزاكم الله خير بلي لايك ولي كومونتير ديالكم الزوينين كيعجبوني. بارك الله فيكم، شكرا بزاف شكرا بزاف. وان شاء الله باذن الله كلشي هاد الفيروس اللي راه منتشر في العالم كامل ان شاء الله باذن الله يحفظنا به ويبعدوا علينا ويحفظ جميع المسلمين يا رب. Voilà les filles, comme vous voyez, donc c'est mon gâteau, enfin le gâteau de tous les jours, facile à faire avec seulement 2 œufs. Donc j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire. Et voilà, et puis je vous dis à la prochaine, bismillah, et bon confinement à toutes. Allez, bon courage avec les enfants. Donc n'hésitez pas à faire des recettes comme ça avec les enfants qui sont faciles pour les occuper et puis pour faire le goûter ensemble et tout. Donc eux, en général ils aiment beaucoup ce genre d'activité. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage à toutes et à tous. Et puis je vous dis à la prochaine, bismillah.